शाहिद मरहूम जो कत्ल कर दिए गए थे उनके बेटे की जानिब से, इस केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि वो जो खातून थी जो इसकी गर्लफ्रेंड थी कयूम की, उसको छोड़ दिया गया। खबर ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया गया है, ये तो सब बता रहे हैं कि उसको मतलब क्लीन चिट दे दी गई है, मुकम्मल तौर पे नहीं लेकिन जज्वी तौर पे। लेकिन खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इस खातून को क्लीन चिट देने जुज़वी या मुकम्मल पर जो डॉक्टर शाहिद साहब की फैमिली है वो कुछ मुतमईन नज़र नहीं आ रही। मेरी कल उनके कुछ करीबी लोगों से, उनकी फैमिली के करीब तरीन लोगों से बात हुई, और जब उस खातून के हवाले से डेंसे अली जिसका नाम था बात की कि भाई वो खातून आई है, उसने अपना बयान दिया है, तो वहाँ से जो कुछ जवाब मिला था ना वो कुछ इस तरह का जवाब लग रहा था जिससे वो लग रहा था कि वो इस चीज़ पे मुतमईन नहीं है कि उसको इतनी जल्दी क्लीन चिट दे दी गई है कुछ ही घंटों बाद। और फिर उस पे एतराज़ ये भी किया जा रहा था कि ये वो बंदी है जिसने उसका जो डॉक्टर शाहिद का घर तबाह किया, जो डॉक्टर शाहिद के जो मर्डर है उस नहज तक लेके आई, तो उसको इस तरीके से क्लीन चिट मिलना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल फिर मेरी मज़ीद मैंने कोशिश की कि मैं उनकी फैमिली से मज़ीद बात करूं, तो फ़िलहाल तो वो इस मामले में, डॉक्टर शाहिद के मामले में ज़्यादातर वो इस चीज़ पर है कि अल्लाह ताला उनको इंसाफ ज़रूर देगा, यहाँ जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी करते रहें। एक और बात कि वालदा का ये एक बड़ा अभी तक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि इस नाहंजार क़यूम को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं इसके लिए जहर, कि ये हमारे ख़ानदान का वो जहर है जिसने डॉक्टर शाहिद साहब को निगल लिया। इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये उनके फैमिली के लोगों की बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये बदबख्त, ये नाहंजार इस लेवल तक जाएगा और यहाँ तक जाकर कि उनके मर्डर के अंदर वो जाए। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया है कि उस खातून जो उसकी गर्लफ्रेंड थी इसकी कयूम की और एज में भी इससे बड़ी थी, उसने जो पुलिस के सामने बातें की वो भी मुख्तलिफ जगह से सामने आ रही हैं। एक तो वो खातून ने कहा कि भाई मैंने तो कोई लंबे चौड़े तोहफे नहीं लिए। दूसरा उसने ये कहा कि शादी का प्लान उसका होगा जी, मेरा तो कोई इस किस्म की ना उससे कोई बात हुई है। तीसरा उसने कहा कि जनाब ना कत्ल का उसने मुझे बताया, ना मुझे कत्ल का पता, ना मेरे साथ उसने कोई शेयर की। जैसे बहुत से दोस्त होते हैं उस तरह का मेरा ये भी दोस्त था, पार्टियां पूर्टियां जो है वो चलती रहती थी। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा जी मतलब पार्टियां पूर्टियां चलती थी, इसके अलावा आगे वो जो चीज़ सोच रहा था ना मुझसे उसने शेयर की, ना मैंने कभी आगे उसको सोचा, क्योंकि एज का बहुत डिफरेंस था। अब पकड़ा कैसे गया क्यों? क्योंकि मैंने कल भी शेयर किया था जो इसका एक इंटरव्यू एक चैनल को यूट्यूब को दे रहा था, जिसमें बड़े कॉन्फिडेंस से मेरे बाबा मेरे दोस्त थे, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड थे, और पूरी उसी वक्त मुझे देख के मेरे जैसे आम बंदे को भी अंदाज़ा हो गया था कि ये कुछ ड्रामेबाजी कर रहा है। वहाँ पर एक पुलिस के अफसर मौजूद थे, और जब उन्होंने देखा कि इसकी बॉडी लैंग्वेज, तो उनके दिमाग में इसकी गुफ्तगू, इसकी चीज़ें, इसकी फुर्तियाँ आई, तो उन्होंने जाके बस इससे एक सवाल पूछा, क्या बेटा आप सीआईडी देखते हो? एकदम इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, इसके मतलब ज़ाहिर है कच्चा है ना, एक्सप्रेशंस बदल गए। लेकिन पकड़ा इस वजह से नहीं गया क्योंकि ज़ाहिर है बेटे को पकड़ना बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में। पकड़ा कैसे गया? पकड़ा ये गया कि जो पुलिस के खबरी मुखबर जो होते हैं, उनमें से एक मुखबर ने अपने जिसको पुलिस अफसर को एक इतला दी, एक घर की तरफ ले गया। उसने कहा ये घर पे नज़र रखो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, कातिल यहाँ से मिल जाएगा। पुलिस उसकी हल्की सी इस लीड को लेके चल पड़ी और उस घर पे नज़र रखने लगी। उस घर के जो रिहायशी थे उन पे नज़र रखने लग पड़ी, 2 से 4 लोग थे, उन पे नज़र रखनी शुरू कर दी। और वो घर बेसिकली शहरियार का था जो घर से मॉडल बनने के लिए निकला था, और ड्रामों में सुना है कुछ छोटा मोटा उसको कोई काम भी मिल गया था, और कयूम का वो कुछ पिछले सालों से दोस्त था, और उसके घर में उसके कुछ रिश्तेदार, बड़े करीबी रिश्तेदार भी मौजूद थे। जब उन पर नज़र रखी गई तो उनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी मशकूक लगी।
اس دوران جب یہ قیوم پہ شک ظاہر کیا گیا کہ یہ ملوث ہے تو سینئر افسر نے کہا کہ بھئی آپ ذرا صبر کریں، ہم نے کیونکہ ظاہر ہے قیوم ان کا بیٹا ہے، پکڑ لیں، بعد میں کوئی پتہ لگے کہ کچھ نہیں بنا، کچھ ایسا سین نہیں بنا تو کافی زیادہ ریورس بیک لگے گا، اس لیے جب تک ہم پکے پاؤں نہیں پڑیں گے ہم اس کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ جناب تفتیش جاری رہی، اس جو لگا ہوتا ہے سر یہ جو اس کا شہریار کی رہائش کا، وہ بھی ویلنسیا میں تھی، اور وہ بھی سننے میں آیا کہ اسی نے قیوم نے لے کے دی ہوئی تھی۔ وہ بوسٹر یہ جو لگے ہوتے ہیں جو اس کے انٹرنیٹ کے لیے یا موبائلز کے لیے، اس پہ جو لوکیشنز نکالی گئی، اس کے بعد ان کو فالو کیا گیا، وہاڑی تک فالو کیا گیا، اور پتہ لگا کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ اور چاچا جی جو ہیں وہ بھی کوئی گاڑی چوریوں میں ملوث ہے، وہ تو خیر ان کے تو موبائل بند ہو گئے۔ اور پھر یہ قیوم کی کال بھی ٹریس کی گئی جس میں اس کی شہریار کی، جو یہ اپنے کچھ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب میں تو رو رہا تھا، اور کچھ اپنے قریبی دوستوں کو کہ جی میرے بڑی زیادتی ہو گئی، جی میں تو پھنس گیا ہوں، مجھے تو مروا دیا ہے، یہ جس میں وہ اقرار جرم بھی اس بات کا کر رہا تھا۔ ان تمام باتوں کی جو ہے وہ نظر میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ پولیس نے تمام ریکارڈ اکٹھا کیا، اس کو گرفتار نہیں کیا، تحویل میں لیا، اس کو تحویل میں لیا، حراست میں لیا، اور پھر اس سے جب چٹ چیٹ کی، باتوں میں نکلا تو وہاں پتہ لگا کہ یہ تو اصل ملزم اس کا اپنا بیٹا ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ قیوم ہی ملوث تھا۔ دوسری طرف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قیوم کی بھی ریکی جاری تھی، لیکن جب اس کا بیان سامنے آ گیا تو باقاعدہ پھر قیوم کو بھی اس کے الزام کی روشنی میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کے چہرے سے بالکل نظر آ رہا تھا کہ وہ کیسا، اچھا یہ جو قیوم ہے یہ اپنے تھا بھی گھر میں اپنے باپ کا لاڈلا تھا، مطلب آپ یہ اندازہ کریں کہ باپ کی کتنی شفقت ہوتی ہے، باپ کی کیا مطلب فیلنگز ہوتی ہیں اولاد کے لیے، ظاہر ہے بچپن سے اس کو پالنا بڑا کرنا، اور پھر یہ امید لے کے چلنا کہ یہ بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا، اور وہی سہارا جو ہے وہ باپ کو مروائے، اور اتنی بے چینی سے مروائے کہ وہ یہ کہے کہ آج جمعہ ہے اور اس کو بچنا نہیں چاہیے، پہلے اٹیمپٹس خالی جا چکی ہیں۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اندر سے مزید کوئی نفرت والی بات نکلے گی، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ یا تو ذہنی طور پہ معذور ہے یہ شخص جو ہے قیوم، جس نے اپنے باپ کو ہی مروا دیا۔ لیکن ابھی یہاں پر جو شہریار کی میں بات کر رہا تھا، اس کے ابا اور اس کے چاچا کے گرد گھیرا تنگ ہے، گاڑی چوری سے قتل کی وارداتوں تک آ گئے۔ جیسے اس کی مزید اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔